Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fia Zahra Rahmadita, NPM 2341111. I am from Management Class 23C. Here I will present material about statistics. Okay, understanding statistics. Statistics is a branch of mathematics that's focused on collecting, analyzing, describing, and drawing conclusions from quantitative data. According to the Big Indonesian Dictionary, statistics involves ways of collecting, tabulating, and analyzing numerical data to produce information that is useful in decision making. Yang dimana pengertian statistika merupakan cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis, deskripsi, dan penarikan kesimpulan dari data kuantitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistika melibatkan cara-cara untuk mengumpulkan, mentabulasi, dan menganalisis data numerik untuk menghasilkan informasi yang berguna. Okay, next, understanding statistics according to some experts. Number 1, Dr. Gede Mexekori Arisena. Statistics is the study of collecting, processing, and drawing conclusion from data analysis using certain method. Number 2, M. Hussein Arifin, MSc. Statistics is the sciences of obtaining, presenting, and interpreting data into information for decision making. Yang dimana pengertian statistika menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dr. Gede Mexekori Arisena, statistik adalah studi tentang pengumpulan, pengelola, dan penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis dengan metode tertentu. Yang kedua, M. Husni Arifin, MSI, statistika merupakan ilmu untuk memperoleh, menyajikan, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Okay, next, objective of statistics. The following are various statistical objectives in more detail. Number 1, data description. Present and describe data characteristic clearly through graphs, table, and measure of curtain, mean, median, mode. Number 2, inference. Using sample data to draw conclusion or make generalization about a larger population. Number 3, comparison. Analysis and compare data from different groups to identify different or similarities. Number 4, prediction. Using historical data to forecast future trend or behavior. Number 5, variable measure. Measure how varied the data are, including the use of measures such as range, standard deviation, and variance. Number 6, hypothesis testing. Testing assumption or claims about a population through statistical testing to determine their truth. Number 7, data presentation. Profit as effective way to present data, thereby facilitating understanding and interpretation. Number 8, decision making. Help in making better decisions by providing data-based information.
Number 9, Langer analysis. Identifying the relation or correlation between two or more variables. Number 10, program evaluation. Next, control quality, parameter estimation, trend analysis, modeling, the last social research. Yang dimana tujuan statistika itu di sini ada 15. Yang pertama itu ada deskripsi data, di mana deskripsi data itu kita menyajikan dan menggambarkan karakteristik data dengan jelas melalui grafik, tabel, dan ukuran pemusatan, seperti mean, median, dan modus. Yang kedua ada inferensi, menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Yang ketiga ada perbandingan, menganalisis dan membandingkan data dari berbagai kelompok untuk mengidentifikasikan perbedaan atau kesamaan. Yang keempat ada prediksi. Di sini kita menggunakan data historis untuk meramalkan tren atau perilaku di masa depan. Yang kelima ada pengukuran variabilitas, di mana kita di sini mengukur seberapa beragam data, termasuk penggunaan ukuran seperti rentang, deviasi, standar, dan varian. Yang keenam ada uji hipotesis, menguji asumsi atau klaim tentang populasi melalui pengujian statistik untuk menentukan kebenarannya. Yang ketujuh ada penyajian data. Di sini kita menyediakan cara yang efektif untuk menyajikan data sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Yang ke-8 ada pengambilan keputusan. Di sini kita membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi berbasis data. Selanjutnya ada analisis keterkaitan, yang dimana kita mengidentifikasi hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada evaluasi program. Di sini kita menganalisis data untuk menilai efektivitas program atau kebijakan tertentu. Selanjutnya ada kendali kualitas. Di sini kita menggunakan statistik untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas dalam proses produksi. Lalu yang ke-12 ada estimasi parameter. Di sini kita mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata atau populasi berdasarkan data sampel. Selanjutnya ada analisis tren. Di sini kita memantau dan menganalisis perubahan dalam data seiring waktu. Lalu ada modeling. Kita di sini mengembangkan model matematis untuk menggambarkan fenomena yang kompleks berdasarkan data. Selanjutnya ada penelitian sosial. Di sini kita membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian sosial untuk memahami perilaku manusia. Okay, next type of statistic. Statistic can be divided into two main types. Descriptive statistic include data presentation, measure of quarterly mean, median, mode, and measure of speed range variance. Number 2, inferential statistic. Focus on drawing conclusion from sample to estimate population characteristic through methods such as hypothesis testing and regression. Yang dimana jenis-jenis statistika itu ada dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensial. Nah, di statistika deskriptif ini mencakup penyajian data, ukuran pemusatan, median, mean, dan modus, dan ukuran penyebaran data. Yang kedua ada statistik inferensial, berfokus pada penarikan kesimpulan dari sampel untuk memperkirakan karakteristik populasi melalui metode seperti pengujian hipotesis dan regresi. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.